2.4.2, the product rule. So rule if fx equal to ux times vx, where ux and vx are differentiable at x, then by product rule, f prime x is equal to ux times f v prime x plus vx times u prime x, or dy dx equal to u times v prime plus v times u prime. Okay, so we go to example 40. Differentiate the following. Okay, perhatikan sifat untuk product row. Product row kita apply bila dia melibatkan, bila function kita, our y is in term of product of two function, di mana untuk number A, x square adalah the first function, 3x to the power 2 plus 1 is the second function. Okay, similar for, okay, so selesaikan dulu soalan number A. So bila jumpa y in terms of product of two function, so kita ambil the first function as u equal to x square, and the second function, another function tu sebagai v. So we have v equal to 3x square plus 1. So differentiate u, notation kita guna u prime, differentiate x square dapat 2x, differentiate v pula, v prime akan dapat differentiate 3x square, 3 darab 2, 6x, differentiate 1, 0. So v prime equal to cx. Okay, so ingat markah untuk bila melibatkan product row, so you need to state what is u, what is v, and what is u prime and v prime. Next adalah markah untuk formula. State apa by question, by product row, dy dx is given by formula u v prime plus v u prime. Okay, so next adalah markah untuk substitution lah. Okay, so do step by step lah. So gantilah tempat u ganti dengan x square, tempat v prime ganti dengan 6x, tempat v ganti dengan 3x square plus 1, tempat u prime ganti dengan tempat u prime ganti dengan, sepatutnya ganti dengan 2x kan. Okay, so tengok baliklah adakah yang ni perlu diubah ke tak, sebab sini ada salah kan. Okay, sepatutnya 2x kat situ. Okay, number B, again we have y in terms of product of two function, where now for number B, our first function x to the power 4 times x to the power 8 plus 2. So kita ambil x to the power 4 sebagai the first function and another one sebagai second function. So ingat markah pertama untuk product row, state what is u and v, and next find what is u prime and v prime. So our u is x to the power 4, our v is x to the power 8 plus 2. So differentiate u prime is equal to 4x to the power 3, and differentiate v, we have 8x to the power 7 plus 0 kan. Okay, so next adalah marks for formula lah, markah untuk formula, state formula. Next adalah substitution step, ganti what is u is x to the power 4, v prime adalah 8x to the power 7, untuk v pula ganti x to the power 8 plus 2, untuk u prime adalah 4x to the power 3. Next one adalah simplify lah. Jadi bila x to the power 4 darab dengan x to the power 7, bila darab kuasa jadi tambah. That's why 4 tambah 7 dapat 8x kuasa 11. Lepas tu yang ni macam mana ni kelas? Okay, yang ni kita expand kan. Untuk sekejap payah ni. Okay, untuk yang ni expand x kuasa 8 darab dengan 4x to the power 3 dapatlah 4x to the power 11. 8 tambah 3, 11. Lepas tu 2 pula darab dengan 4x to the power 3. Dapatlah 8x to the power 3. Last sekali adalah simplify lah. X to the power 11, x to the power 11 kita boleh collect lah. Boleh add up lah. 8 tambah 4 dapat 12. That's why dia dapat 12x to the power 11 plus 8x to the power 3. Okay, number C, given y equal to 3x plus 1 times 2x to the power 3 minus 3. Okay, perhatikan y adalah in terms of product of two function. Okay, so we take the first function as u and second one as v. So we have our u is, sekejap, our u will be 3x plus 1 and our v is 2x to the power 3 minus 3. So differentiate u prime denoted by u prime, differentiate 3x dapat 3, differentiate 1 jadi 0. So u prime equal to 3. Untuk v pula, v prime, differentiate 2x to the power 3 akan dapat cx square, differentiate minus 3 dapat 0. That's why v prime equal to cx square. So benda yang sama, product rule. Markah untuk formula, markah untuk pergantian, markah untuk jalan kerja, and jawapan akhir, the simplest form.
Okay, number D, y equal to s to the power 4 plus 2 times s square minus 3s cube. Okay, so again y is in term of product of two function. Y dalam sebutan hasil darat dua fungsi di mana our first term, kita ambil the first term as u and second one as v. So bermaksud our u adalah x kuasa 4 plus 2 and our v adalah s square minus 3s cube. So find u prime and v prime. U prime akan jadi differentiate s to the power 4 dapat 4s to the power 3. Differentiate tu adalah 0. So u prime equal to 4s cube. Okay, untuk v pula, v prime equal to differentiate s square akan dapat 2x, differentiate minus 3s to the power 3 akan dapat minus 9s square kan. So mark for formula, state formula by product rule dy ds is given by u v prime plus v u prime. Maksudnya tiru u differentiate v plus tiru u v pula differentiate u. Okey, nak letak mana satu dulu tak apalah, tambah tu sama dah kan. 2 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 kan. Okey, next adalah maka untuk formula, so gantilah what is our u, v and so on. So our u, pastikan betul lah pergantian tu untuk dapatkan markah untuk pergantian. Okey, so u sama dengan x kuasa 4 tambah u sama dengan x kuasa 4 tambah 2. Sepatutnya x tak ada ni, tengok balik lah. Okey, untuk v prime pula sepatutnya 2s minus s 9s kuasa 2. Untuk v pula adalah s square minus 3s cube, and untuk u prime pula 4s cube. Okey, so ni tengok balik adakah dia efek jawapan ni seterusnya. Okey, so number E, y equal to s square minus s to the power 4 times 2s to the power 3 plus 2x. So again y dalam sebutan hasil darat dua bracket kan, hasil darat dua fungsi. So we take the first one as u and second one as v. So our u is s square minus s to the power 4. Our v is 2s to the power 3 plus x. So differentiate u prime. So differentiate s square, we have 2x. Differentiate minus x to the power 4 akan dapat negatif 4 turun bawah kuasa tolak 1. We have minus 4x cube. Next, differentiate v prime. So differentiate 2s cube akan jadi 2 darab 3, 6x kuasa 2. Differentiate x adalah 1. So benda yang samalah. State formula. Lepas tu pastikan substitution tu betul. Lepas tu simplify lah, ringkaskan. Jalan kerja diberi dalam usaha untuk ringkaskan kepada jawapan akhir. Okay, number F, y equal to 4s square minus 3x times 2s square minus x cube. So again y is in term of product of two function. So we take the first function as u and second one as v. So our u is 4s square minus 3x and our v is 2s square minus s cube. So differentiate u prime is equal to differentiate 4s kuasa 2 dapat 4 darab 2 8x 2 tolak 1 kuasa 1 kan. Differentiate minus 3s adalah minus 3. Differentiate 2s square 2 darab 2 4x kuasa 1 kan, 4x. Differentiate minus s cube dapat minus 3s square. Boleh. Okay, so benda yang samalah. State formula, state step pergantian, lepas tu simplify lah and give the simplest form for your last answer, final answer. Okay, lagi number G, given y equal to s cube minus s square to the power 2 times s square plus s cube. Masih lagi y in terms of product to function, di mana kita ambil the first bracket as a u and the second bracket as v. So our u akan jadi s cube minus s square to the power 2. Our v pula equal to s square plus s cube kan. So differentiate u adalah, ini melibatkan composite function. So bermaksud u prime sama dengan kuasa turun bawah, tiru dalam bracket, kuasa tolak 1, 2 tolak 1. Lepas tu differentiate dalam bracket. Yang ni lepas differentiate dalam bracket lah. For v pula differentiate each term lah. Differentiate s square dapat 2s, differentiate s cube dapat 3s square. So find dy dx, state formula and buat substitution and cuba ringkaskan. Okay, setakat itu sahaja media rasa untuk okay, ada lagi
Okay, untuk example 50, differentiate each of the following function given y equal to s cube times sin x. Okay, so nampak tak y dalam sebutan product of two function, y sama dengan x kuasa 3 darab sin x. Okay, so dia adalah hasil darab dua function. So kita ambil x cube sebagai u, v sebagai sin x. So differentiate x cube dapat 3x square, differentiate sin x dapat cos x. So formula ganti dan simplify. Okay, number B, y equal to 2x square times cos 2x. Boleh tak baca macam madam? Jadikan dia dalam bentuk hasil darab dua terms. Okay, so madam ambil u sebagai 2x, v sama dengan cos 2x. So differentiate u prime sama dengan 4x, differentiate cos adalah minus sin 2x times differentiate 2x dapat 2. That's why dia dapat minus 2 sin 2x. So stick formula, buat pergantian dan simplify. Okay, number C, given fx equal to s square minus 1 times cos 4x. Again, fx dalam sebutan hasil darab dua fungsi kan. Okay, so this s square minus 1 darab dengan cos 4x. So kita ambil u sama dengan s square minus 1, v sama dengan cos 4x. So differentiate u akan jadi 2x, differentiate v pula akan jadi, differentiate cos akan jadi minus sin 4x times 4x dapat 4, dapatlah minus 4 sin 4x. Okay, so f prime s equal to formula ganti simplify. Okay, number D, fx equal to square root x times cotangent 2x. So take u as square root x, v equal to cotangent 2x. So sebelum boleh differentiate, tukarkan dulu punca kuasa x ke dalam bentuk kuasa. So x kuasa 1/2. So dapatlah x kuasa 1/2, differentiate dia, kuasa turun bawah, kuasa tolak 1 kan. So dapatlah 1/2 kuasa x. Cotangent, differentiate cotangent adalah minus cosecant square 2x, differentiate 2x dapat 2. Tengok baliklah kenapa dia dapat minus 2 cosecant square 2x kan. Okay, lepas tu step yang samalah, formula pergantian simplify. Okay, next one, number E, given y equal to tangent x times secant x. So dia adalah product of two function. Okay, so we take the first function tangent x sebagai u, secant x sebagai v. So differentiate tangent x akan jadi secant square x, differentiate v adalah secant x tangent x. So formula pergantian jawapan akhir, simplest form. Okay, number F, y equal to sin square x times cos x. Again, y in terms of product of two function. So we take the first function u as sin square x, v as cos x. So differentiate u prime equal to kuasa turun bawah, kuasa sin tolak 1, lepas tu differentiate sin x adalah cos x. Differentiate cos x by formula equal to minus sin x. So formula pergantian jawapan akhir. Okay, example 16, differentiate each of the following function. Benda sama lagi, y equal to s cube times e to the power x. Nampak tak? Y dalam bentuk hasil darab dua fungsi. So we take u sebagai s cube, v sebagai e to the power x. Differentiate u prime sama dengan 3x kuasa 2. Differentiate v, e to the power x dapat e to the power x juga. So maka untuk formula pergantian jawapan akhir. Kalau tak ingat formula, recall balik page-page sebelum ni lah. Okay, number B, y equal to 7x e to the power x square. So nak ambil mana sebagai u atau v, ikut nak ambil u sebagai 7x, then v akan jadi e to the power x square. Ataupun nak ambil u sebagai 7, okay, standard kita ambil ikut solution ni lah. Okay, B, y equal to 7x times e to the power x square. Kita ambil algebra darab dengan logarithmic function kan. Polinomial darab logarithmic function. So kita ambil u sama dengan 7x. So v akan jadi es square. So differentiate 7x dapat 7. Differentiate es kuasa 2. Differentiate logarithmic function, tiru e to the power x square. Lepas tu differentiate x square dapat 2x. Okay, next adalah markah untuk formula pergantian jawapan akhir. Okay, number C. Okay, given fx equal to s to the power 4 minus 2s to the power 3 times e to the power sin x. Nampak tak number C tu? Fx dalam sebutan product of two function. Yang ni darab dengan yang ni. So kita ambil u sama dengan s to the power 4 minus 2s cube,
V sama dengan E sin terpower sin X. So differentiate U akan jadi 4x to the power 3 minus 6x square. Untuk V pula differentiate dia, tiru function yang diberi, lepas tu differentiate kuasa, differentiate sin X dapat cos X. Okay, so tengoklah formula pergantian jawapan akhir. Ini simple form. Okay, number D, given fx equal to tangent x times e to the power 3x square. So tangent x darab dengan logarithmic function. So dia adalah product of two function. We can apply the product rule to find f prime x. So we take u as tangent x, v as e to the power 3x square. So differentiate u prime equal to secant square x. Differentiate logarithmic function, tiru e to the power 3x square. Lepas tu differentiate 3x square akan dapat 6x. Okay, so formula pergantian jawapan akhir. Okay, number E, given fx equal to e to the power x square sin x cube. Okay, yang ni dia trik. Okay, yang ni salah satu cara lah. Maksudnya nak differentiate maksudnya kita ada dalam sebutan, nampak tak? Our function sebenarnya dalam sebutan kita nak differentiate logarithmic function sebenarnya, di mana formula untuk logarithmic function, tiru logarithmic function, lepas tu differentiate kuasa dia, di mana untuk kuasa dia tu dalam in terms of product of two function, x kuasa 2 darab sin x cube kan. So buatlah let u sama dengan x square, salah satu cara tiru x square, lepas tu differentiate sin x cube. Satu lagi differentiate x square, tiru sin x cube. Okey, tengok baliklah mana-mana yang awak rasa lebih mudah lah. Sepatutnya jawapan akhir akan samalah kalau konsep yang betul. Okey, example 17, differentiate each of the following function given y equal to x square times ln x. So y dalam sebutan product of two function, hasil darab dua fungsi. So kita ambil the first function, as u as x square and v as ln x. So differentiate u akan jadi 2x, differentiate v akan jadi differentiate ln x adalah 1 over x. Okay, so formula pergantian jawapan akhir. Okay, number B, given y equal to x square plus 5 times ln x. Okay, so ambil ini the first function, second function kan. Okay, so u equal to x square plus 5, v akan jadi ln x. So differentiate u prime equal to differentiate x square dapat 2x, differentiate 5 is 0, differentiate ln x dapat 1 over x. So formula pergantian jawapan akhir. Okay, number C. Okay, given y equal to e to the power 3s over 2 times ln 8x tambah 10. So ambil u as e to the power 3s over 2, v ln 8x tambah 10. So differentiate exponential function, tiru function dia bagi, lepas tu differentiate 3 per 2x dapat 3 per 2. Okay, differentiate ln 8x tambah 10 bermaksud kita ada dalam sebutan ln fx. So formula dia 1 per fx darab dengan differentiate fx, differentiate 8x tambah 10 dapat 8. That's why dia dapat 8 per 8x tambah 10. So formula pergantian lah. Selepas tu cuba tengok balik, kalau selagi boleh ringkaskan, cuba ringkaskan bagi dalam sebutan jawapan terringkas. Okay, number D, given y equal to e to the power 3x times ln 3x square minus 1. So we take the first one as u, e to the power 3x as u, and v pula kita ambil ln 3x square minus 1. So differentiate exponential function, tiru function dia bagi, tiru e to the power 3x, differentiate differentiate pula kuasa, differentiate 3x is 3. Okay, differentiate ln fx akan jadi 1 over fx times differentiate 3x square minus 1 dapat 6x. Okay, so benda yang sama, formula pergantian dan ringkaskan kepada jawapan akhir. Okey, lagi number E, given fx equal to 5x square times ln secant x, benda yang sama. Okay, nampak tak, ada y for number E, y again in terms of product of two function. So we take u as 5x square, v ln secant x. So differentiate 5x square akan jadi 5 darab 10, 5 darab 2 10x, and ln secant x adalah guna formula ln fx lah, equal to 1 over fx, 1 ln secant x, ln fx equal to 1 over
fx 1 over secant x, lepas tu differentiate secant x. Okey, cuba guna formula ln fx tu. Ln fx dapat tak sama dengan jawapan dia? Sepatutnya tiru function dia 1 over fx, bila differentiate formula dia 1 over fx time f prime x. Okey, tengok adakah dapat sama dengan jawapan yang diberi. So formula pergantian jawapan akhir. Okey, number f given fx equal to 2 over x to the power 3 time loss ln cos 4x. Okey, so diberi fx in terms of product of two function 2 over x cube darab dengan ln cos 4x. So kita ambil the first function 2 over x to the power 3, di mana untuk differentiate kena bawa naikkan. So kita dapat 2x to the power minus 3. Untuk v pula kita ambil ln cos 4x. So differentiate lah, find u prime and v prime. So u prime sama dengan kuasa turun bawah, kuasa tolak 1, dapat negatif 6 x negatif 4. Differentiate ln fx akan jadi 1 over fx time f prime x. Okay, so formula pergantian jawapan akhir. Okay, so setakat tu untuk product rule. Next kita continue dengan quotient rule. Thank you.